2024 अब हमसे रुखसत होने वाला है। 2025 की आमद। ऐ करीम, सबसे पहले तो तेरी बारगाह में हम तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह 2024 में किए हुए बल्कि पिछली सारी ज़िंदगी में किए गए सारे गुनाह मुआफ़ फरमा दे, ख़ताएँ मुआफ़ फरमा दे, छुप कर किए हुए गुनाह भी मुआफ़ कर दे, एलानिया गुनाह भी माफ़ कर दे। ऐ सबसे बड़े मुआफ़ करने वाले, आज हम सबको माफ़ कर दे। हम तेरी बारगाह में माफ़ी मांगते हैं। हम ये भी शर्मिंदा हैं कि हमने पहले भी माफ़ी मांगी है, पहले भी वादे किए कि तुझे नाराज़ नहीं करेंगे, मगर मौला कमज़ोर पड़ गए। शैतान हमें ले गया गुनाहों की तरफ। मालिक, फिर तेरी तरफ रुजू लाए हैं, फिर तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि ऐ करीम, हम गुनाहगार ज़रूर हैं, मगर मालिक तेरे नाफरमान भी बन जाते हैं, मगर बागी नहीं हैं। तुझी को अपना रब मानते हैं मौला। तेरे हबीब अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, उनसे बेइंतहा प्यार करते हैं, उनकी उम्मती हैं। उन्हीं का वास्ता तेरी बारगाह में पेश करते हैं। मालिक, हमारे पिछले सारे गुनाह माफ़, सारी खताओं से दरगुजर फरमा दे। मेरा अमल है सिराहनामा, मुझे खुदाया मुआफ़ कर। ऐ करीम, अब अगला साल हमारे लिए बरकतों वाला, रहमतों वाला, आफियतों वाला साल बना दे। गुनाहों वाली जिंदगी से हमारी जान छुड़ा दे। ऐसा कर दे मौला कि अब ये साल और बकिया सारी जिंदगी हमारी कोई नमाज कज़ा ना हो। ऐ अल्लाह, हम रोज तिलावत कुरान करने वाले बन जाएं। अल्लाह, हम बड़े गुनाहगार हैं, मगर मालिक दिल में तमन्ना है कि हम भी तेरे महबूब बन जाएं, हम भी तेरी बारगाह में मकबूल बन जाएं। ऐसा करम कर दे मौला कि हमें अपने मकबूलीन में शामिल फरमा ले, महबूबीन में शामिल फरमा ले, साजिदीन में शामिल फरमा ले, शाकिरीन में शामिल फरमा ले। ऐ करीम, अपने महबूब बंदों में, अपने मकबूल बंदों में हमारा नाम लिख ले। अल्लाह, तू भी राजी हो जा, तेरे हबीब अलैहिस्सलाम भी हमसे राजी हो जा। ये आइंदा साल मेरे मौला, ऐ रब्बे करीम, हम रमज़ान के पूरे रोज़े सेहत व आफियत के साथ रखें। हम में से जिन पर ज़कात और उशर फ़र्ज़ है, पिछला भी सारा हिसाब अदा कर दें, और ये साल भी हम अपनी पूरी ज़कात अदा करें, पूरा उशर अदा करें। ये आइंदा साल सेहत वाला साल, हिम्मत वाला, ताकत वाला साल बना दे। हमारी जिस्मानी बीमारियां भी दूर कर दे, हमारी रूहानी बीमारियां भी दूर कर दे। जो बेचारे अस्पतालों में पड़े हैं, अल्लाह उन्हें खड़ा कर दे, वो घर आ जाएं। जो बिस्तरों पे पड़े हैं, ऐ शिफा देने वाले, शिफा अता फरमा, रूहानी बीमारियां भी दूर कर दे। अंधेरे शब के किए हैं रुसवा, उजाले दिन के किए हैं कहना। परवरदिगार, जो बेचारे रोजी रोजगार के मसाइल का शिकार है, अल्लाह ये 2025 उनके रोजी रोजगार में बरकत वाला साल बना दे। अल्लाह, जो बेरोजगार है उन्हें हलाल तैयब आसान रोजी, अल्लाह ये साल ऐसी रोजी मिल जाए कि वो खुशहाल हो जाएं। अल्लाह, जो कर्जों में मुब्तला हैं, तेरे खजानों में कौन सी कमी है, ये साल कर्जों से खलासी का साल बना दे। अल्लाह, जिन लोगों की कहीं रकमें फंस गई हैं, जिनका किसी ने हक दबा लिया है, जमीन पर कब्जा कर लिया है, अल्लाह उनका हक नहीं दे रहे, अल्लाह ये ऐसा साल बना दे कि उनका हक उन्हें खैर से वापस मिल जाए। ऐ रब्बे करीम, ऐ रब्बे करीम, ये साल खुशहाली वाला बना दे, दोस्तियों वाला साल बना दे, मोहब्बतों वाला साल बना दे, दुश्मनियां खत्म करने वाले बन जाएं। अल्लाह, दिल बड़ा दुखता है जब मुसलमानों को आपस में लड़ते देखते हैं। कोई कबीले के नाम पर, कोई ज़बान के नाम पर, कोई ख़ानदान के नाम पर अजीब लड़ाइयाँ हैं। मौला करम कर, ऐ अल्लाह, मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे, शीरो शकर कर दे, एक दूसरे का ख्याल रखने वाला बना दे। करम कर दे, हम अपनी आंखों से देखें कि 2025 मुसलमानों की मोहब्बतों का साल है, खुशहाली का साल है। बिलखुसूस हमारे वतन पाकिस्तान को ऐ अल्लाह, हम सुकून का गहवारा बना दे। ये साल हमारे वतन के लिए तारीखी साल बना दे। ऐ अल्लाह, ये साल तरक्कियों की राहें खोलने वाला साल बना दे। हमारे वतन को मईशत में तरक्की अता फरमा, अमन में तरक्की अता फरमा, खुशहाली में तरक्की अता फरमा। हमारी फसलें बढ़ जाएं, हमारे कारोबार बढ़ जाएं, हमारे लोगों के रोजगार बढ़ जाएं। अल्लाह, तेरे खजानों में कमी नहीं। ऐ परवरदिगार, हमारे वतन को खुशहाली अता फरमा। पूरी दुनिया के मुसलमान जहाँ जहाँ अल्लाह परेशान हैं, तू उनके नाम जानता है, उनके काम जानता है। बिलखुसूस तुझसे दुआ करते हैं, फ़लस्तीन के लिए अमन वाला साल बना दे, शाम के लिए अमन वाला साल बना दे, और दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हैं, सब के लिए अमन वाला साल बना दे। ये हाथ बांधे, ये सर झुकाए, खड़ा उजागर दरे हरम पर। अल्लाह, ए रब्बे करीम, ये साल हमारे लिए मक्के मदीने वाला साल है। ये साल हमें रोज़ा रसूल की हाज़िरी अता फरमा, तेरे घर का तवाफ़ अता फरमा। अल्लाह, ये साल हमें रमज़ान मक्का नसीब फरमा। 2025 का रमज़ान हम
مکے میں دیکھیں، ہم طواف میں دیکھیں، ہم کعبے میں دیکھیں۔ اے اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا، اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا، اے اللہ زلزلوں، طوفانوں اور وائرسوں سے بچا۔ ان تمام آسمانی ناگہانی آفتوں سے بچنے والا سال، خیر والا سال، عافیت والا سال بنا دے۔ اور اے اللہ صرف 2025 نہیں، اگلے جب تک زندگی میں رہیں اے اللہ ہمیں عافیت اور برکتیں نصیب فرما، اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیو۔ اے اللہ جب آخری وقت آ جائے ہم گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں میں گم ہوں، ہمیں ایمان والی، کلمے والی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دید والی اور مدینے والی موت عطا فرما۔ زندگی کی آخری نماز بھی ہم کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں ادا کریں۔ اے اللہ اے کریم ہم سے جو بڑے کام لے لے، اے اللہ ایسے کام لے لے جو تیری رضا کا باعث بن جائیں، صدقہ جاریہ کا باعث بن جائیں۔ قبر میں جب ہم چلے جائیں تو لوگ ہمیں اچھے الفاظ میں بھی یاد کریں، اور اے اللہ ہمیں ثواب پہنچتا رہے، ہمیں نیکیاں پہنچتی رہیں، ہم قبر میں تنہا نہ رہیں، گھبرائیں نہ۔ اللہ تیری رحمت کا سایہ رہے، تیری رحمت کی بارش برستی رہے، بس تیرے کرم سے ہوگا مولا۔ ہم سے ایسے کام لے لے اللہ، ہماری اولاد بھی ہماری آنکھوں کا نور بن جائے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، ہمیں اولاد کے دکھ سے بچائیو مالک۔ آج بڑے دل سے تجھ سے دعا کرتے ہیں مولا، یہ سب کچھ جو دعوت اسلامی کا گلشن سجا ہوا ہے اے اللہ اس میں بہت بڑا کردار قبلہ شیخ طریقہ کبیر اہل سنت کا ہے، ہماری تربیت میں بھی ان کا کردار ہے۔ اللہ ان کو صحت عطا فرما، ان کو عافیت نصیب فرما، درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما، ان کی بنائی ہوئی دعوت اسلامی کو اللہ اور ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ ہمارے نگران شورا، اراکین شورا، مفتیان کرام، دعوت اسلامی کے مبلغین مبلغات جو دن رات دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہمارے وطن میں کر رہے ہیں، بیرون ملک میں کر رہے ہیں، اللہ کئیوں کو تم نام سے بھی نہیں جانتے مگر وہ اپنا کام کیے جا رہے ہیں، اپنے حصے کا چراغ جلائے جا رہے ہیں، ان کی نیتوں کو بھی جانتا ہے، ان کے اخلاص کو بھی جانتا ہے۔ میرے کریم سب کی خیر فرما، اے اللہ تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم۔ اے رب کریم جو مانگ سکے وہ بھی عطا کرے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا۔ میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ۔